Okay, total na isuro tayo no kasi ano da jay gun ready condition nga no chamber load and holster. Isuro tayo mo na jay kadagidi da tao mong sumalang iti shooting competition. Da jay gun ready condition nga loaded. Okay? At nga sa uwan, chamber loaded. Okay? Di da ba sa bali nga, di mo sa bali nga discipline pagkada condition 1, no option 1. Kasi ano nga di ay? No si kanti nakasalang yung firing line kat imbaga GRO nga load and make ready kat gun ready condition na kat loaded. Okay, alam yung baltog mo, alam yung magazine mo, ikargam, okay, insert mo, tapos i-load mo. Ang nag-load ta MTG magazine ko. No, ag-load data, kasi na ta, di naka-chamber load din. Okay, no production shooter ka, hammer pulley down kung nada so ibabam di ay hammer mo ininayat. Okay, ang duduma tayo ito pamahayan, di kita duma, tano ibabada, panday kabila kas takalbitan da sa day inuting ikating nga kasiyay. Basta importante, kahit may sublim, hammer na nga pumutok, okay? Tano pumutok data ka, madisqualified ka. Okay, and then, i-holster mo. No standard shooter ka may, naka-hammer up, and then, safety engage. Nga itong safety na, saka i-holster. Kasi ay, sana nakatulong dito yung video, like and follow.